मैंने देखी पार्थे साइरन एवं बाजिला बोधे केमती साउंड होउची आपन मन को देखौची सुनंतु साउंडटा कर को हो जाए आज लाइन रही सातटारू लाइन रही युद्ध हम आम घर बालेश्वर ना बालेश्वर कैटेगरी 2 रे रखाई बालेश्वर को से आम पानी मानी पुराऊे आ मोबाइल वाले सब चार्ज करके रखीचे आ लाइटा चार्ज करने करदे आईटार भी देख पारे पानी बाघ को घास दौरान आज फीस्ट हम फीस्ट को जना पड़ी मत हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने वेलकम बैक टू माय तो आज ब्रेकिंग न्यूज है युद्ध हम इंडिया पाकिस्तान से आम सब प्रस्तुति पानी पूरा मोबाइल का चार्ज करिया एगुड़ा सब प्रस्तुति कर ठीक अच्छे मो बापा कह पानी फानी सब पूरी ना माड़ खाई गोटा गोटा माड़ दिए तो से आम पानी एका पूरी रखू ता पूर्व गोटे आम बड़ कम है आम अकाउंट ठीक करा बैंक अकाउंट जुदी हम कार्ड बैंक फैंक बंद हो तो जब बैंक फैंक बंद हो मो अकाउंट ठीक कर ढेर दिन भी बंद रहा तो से भाविनी मो दीदी भी लंगेश्वर तार टे कम थी कि कागज का कि मुझे भाविनी मो अकाउंट ठीक कर दे आसनी तो ये मो दीदी बाहर बाहर ये आम भात बस भात चाउल नौ भात रांधि तो मो दीदी मो झुनकी देह खराब टी ज्वर हो मो भेणी नहीं डाक्तर पाक हस्पिटालिटी आम अच्छे तो हस्पिटाल को नहीं ज्वर टी ठीक नुहे गोटे प्राय आसने मुझे तो बैंक को जीमी से गाड़ी नहीं जाइए आईने मुझे स्कूटी नहीं लंगेश्वर जीमी आउँ चुली नगा चुली नागुना आठ चाउल बस दीदी बाहर कंकड़ा माछ आज ज्वर होता बस छोड़ना करी काम कर माइलानी चल रहे काली तो काली आन दे तू आज आन दे तो ଏବେ ଆମେ ଯିମା बैंक को झुनकी दिया को ज्वर होई चले जी ज्वर होई ज्वर बढ़िया खाली टेस्टी खाबो ज्वर होई कैमरा कर तो जिबा आई एडी मत दिया है जिबा बैंक खतरा ठीक करते हो किसी खाई साणी बुनी अंडा आपन को पूरा ज्वर होइतला अंडा केमती खाइबे कहउचंती अंडा ज्वर कि अंडा खाइबे हाउ हो एबे हमें जाउछे एबे हमें जाउछे चल कैसे कहते टिके जा ना एडी बस ना अच्छा चलो चल भाई मुके जिबा एबे लंगलेश्वर बैंक रे काम अच्छी खातार कौन प्रोब्लेम होती जी कम कर A few moments later. तो ये आम कम सब सरी बैंक रो दीदी पड़ा घर को पड़िया घर को जाए देखा तो ये पहुँचल गरम होता बैंक किसी देखी बैंक भी आपण मैंने किसी देखिए 7टार लाइन पड़े युद्ध हम आज 7टारू लाइन रही आठी देखु पानी आमर पूरी रखी लाइन न रही पानी बाहरनी देखु पानी पूरा सब आईटार भी पानी पूरा सबटार पानी पूरा देखे दूचे आपण मानक आज लाइन रही 7टारू लाइन रही युद्ध हम आम घर बालेश्वर ना बालेश्वर कैटेगरी 2 रे रखाई बालेश्वर को से आम पानी मानी पुराऊे आ मोबाइल वाले सब चार्ज करके रखीचे आ लाइटा चार्ज करने करदे आईटार भी देख पारे पानी
ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତଥାପି ଆମେ ପାଣି ପୁରିକି ରଖୁଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଓକେ, ଆଉ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ଏବେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଖାଇ ମୋ ଦିଦିକୁ ଜମା ଦେବିନି। ଦେ ଆଣା ଠିକ ଏଇଟା ସିଏ ବିଲାତି ଭାବୁଛି। ଦେ ମତେ ମିଠା ଅଛି। ହଁ ଚୋପା ଟିକେ ଦେ। ସେଇଟା ଉଠି ନଉନୁ ମୁଁ ତ ଟିକେ କାମୁଡ଼ିବି ଖାଇଦେବ ଭୋକ। ରହ ଗୋଟେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇରନ୍ ଏବେ ବାଜିଲା ବୋଧେ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡଟା। ତ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି ଆମ ତରକାରୀ ଏକା। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଆମ୍ବ ଖଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ, ଏଠି ଝୋଳ, ଏଠି ଗୋଟେ ଚଡ଼ଚଡ଼ି, ଆଉ ଏଠି ଭାତ ଏଠି ଖିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ବାଘକୁ ଘାସ ଦଉଛନ୍ତି। ଏହା ମୁଁ ଖାଇସାରି ବିକା ଭିଡ଼ିଓ ବନୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏବେ ହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 4:46। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ଦିଦି କିସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ମୋ ଦିଦି ପାଣି ପୁରୁଛୁ, ବାତ୍ୟା ହବ ବୋଲି ପାଣି ପୁରୁଛୁ। ହଁ ସେ ଏକା କଥା, ଯୁଦ୍ଧ ହବ ବୋଲି ପାଣି ପୁରିକି ରଖୁଛୁ। ଏଟା ପାଣି ପୁରି ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇକି ସରିଦେନି। ଆଉ ଥରେ କଷ୍ଟ କରି ପୁରିବ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ସରିଦେମି। ଛାଡ଼, ସେ ଡେଲିକାର କାମ। ଏଠି ଆମର ଶୁଖା ହେଇଛି ନଳି ପାମ୍ପଡ଼, ଆଉ ଏଟା କିଛି ମୁଗ ନା ଡାଲି। ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ମୁଗ ଡାଲି। ଏଟା ଆମର ପୁଇ ଗଛ ହେଇଛି। ଆଉ କେତେଟା ଏଠି ମୋ ଦିଦି ବାଇଗଣ କାଟୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମ ଘର, ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ି ଛୁଟିଆଟେ। ଏବେ ଏଟା ଗୋରୁ ଫୋରୁ ନାଇଁ, ଖାଇଗଲାଣି। କହୁଛ गजब बेइज्जती है। ତା ପ୍ରପୋଜାଲ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲା। ଏଇଠି ଦିଟା ସିମ୍ପାଞ୍ଜି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ। ଛାତ ଉପରେ, ଆପଣ ଉପରେ, ଆମେ ତଳେ। ଆପଣ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିବୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯେ ଚିକେନ ଆନତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ। A few moments later. ତ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଗରମ ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକରେ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ଦିଦି ଏକା ନାଗି ପଡୁଛନ୍ତି ପୁରା ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବାରେ। ତ ଏଠି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଗୋଟା ମସଲା, ଧନିଆ ମସଲା, କିସ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମସଲା ଫସଲା ସବୁ ଏଠି ରସୁଣ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଛଡ଼ୁଛୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଏଠି ମାଂସ ଦେଖୁଛୁ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଖରାପ ହେଇଛି। ଏଠି ଟୁଣିକି ଭାତ ବସୁଛୁ, ଛୋଟିଆ ହାଣ୍ଡିରେ ବସୁଛୁ ଭାତ। ହଁ, ଆଳୁ କିଲେ ଆଣିଛି ପୁରା 20 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ହବ। ଫିଷ୍ଟ ହେଲାର ଜଣା ପଡୁଛି ମତେ। ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ହେଲାର କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ହିଁ ହବ। ଚିକେନ କଷା ମାଡ ହେବ ସେଇଠି। ମେଘ ଉଠୁଛି ନାଇଁ? ମେଘ ଉଠୁଛି। ମାଂସ ଧୁଆ ହଉଛି, ଆଉ ଏଠି ଚାଉଳ ବି ଧୁଆ ହଉଛି। ତ ଆମର ଏଠି ମାଂସ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ନଳି ଛାକି ଦିଆଯାଉଛି। ଓ ଧୂଆଁ ଚୁଲିର ରାନ୍ଧିବାର ମଜା ଦିଦି ଜାଣିଯିବ ଆଜି। ବଡ଼ ଦିଦି ଏଗୁଡ଼ା ଛାକୁଛୁ, ସିଏ ସେଠି ବାଟୁଛୁ, ସିଏ ସେଠି ଅଦା ରସୁଣ କାଟିବୁ। ପୁରା ରୋଷେଇ ସରିଛି, ପୁରା ନାଲେ ନାଲ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଝୋଳ। ଏବେ ବାଢା ହଉଛି ତରକାରୀ ଏକା। ଭାତ ଖିଆବୁ, ଭାତ କିନ୍ତୁ ବାଢା ହେଇନାହିଁ। ତରକାରୀ ବାଢା ହଉଛି, ଝୋଳ ପତ୍ର ବାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ। ଆଉ
ପିଆଜ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି। ଆସୁନ ନା ହାତକୁ ଚାପ କରିଥିଲ हम करके देख दिया थाली। तो आज का वीडियो लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ, बाय।